مریم اس دن سے بہت پریشان تھی، لیکن سب کو لگا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ ارسم ایک بات پوچھوں؟ ارسم آفس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب مریم بولی، ہاں پوچھو۔ اگر مطلب فرض کرو اگر راہیل ہماری زندگی میں پھر سے لوٹ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ راہیل کا نام سن کر ارسم کے چہرے کا سکون غائب ہوا اور وہ سرد نظروں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جسے دیکھ کے مریم کو لگا کہ اس نے غلط سوال کر دیا ہے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ سرخ آنکھوں سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم کا حلق خشک ہونے لگا۔ اگر ارسم کو معلوم ہو جائے کہ راہیل واقعی واپس آ چکا ہے تو کیا ہوگا؟ پریشانی سے اس نے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ چچی جان آج کیا بن رہا ہے کھانے میں؟ مریم نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا۔ آج میں ساگ بنا رہی ہوں، ساتھ میں مکئی کی روٹی بھی بناؤں گی۔ جب سے شہر سے آئے ہیں یہ چیزیں کھانے کو ہی نہیں ملتی۔ دردانہ بیگم مکئی کا آٹا گوندتے ہوئے بولی۔ عقیلہ کہاں ہے؟ آپ کیوں آٹا گوند رہی ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے عقیلہ کو مکئی کا آٹا صحیح سے گوندنا نہیں آتا، اس لیے سوچا خود گوند لوں۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں لاؤنج میں بیٹھی ہوں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، جلدی کھانا بھیج دیجیے گا۔ بس ابھی بھیجتی ہوں میری بچی، فکر ہی نہ کرو، دردانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ارسم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مریم کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹی۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب مریم کے کانوں میں دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ ارسم کے آ جانے کی خوشی میں وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو تم؟ ڈیول کو دیکھ کے مریم کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا میں اپنی جان کے پاس؟ ڈیول نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ رک جاؤ نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ اچھا تو چلو مچاؤ شور۔ ڈیول کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ مریم نے چیخنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے جب ڈیول پچھلی کی تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے پکڑ کے دیوار سے لگا دیا۔ شش! اس نے مریم کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ خوف سے مریم کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس رات بہت سکون ملا تمہاری قربت میں۔ اس نے مریم کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دور ہو جاؤ پلیز۔ مریم کے رخساروں پر آنسو پھیلنے لگے۔ اس رات تم نے بھی میرا پورا ساتھ دیا تھا میری۔ اس نے مریم کی گردن سے بال ہٹائے۔ ابھی اس کے ہونٹ مریم کی گردن کو چھو نہیں پائے تھے جب مریم نے اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، اپنے ناپاک وجود کو مجھ سے دور رکھو، وہ ہانپتی ہوئی بول رہی تھی۔ اپنے دھتکارے جانے پر ڈیول سرد آنکھوں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جس سے مریم پھر سے خوف زدہ ہوئی۔ میری؟ وہ سرگوشی نما چلاتا ہوا مریم کے قریب آیا اور اسے بالوں سے گرفت میں لے لیا۔ آئندہ مجھے دھتکارنے کی جرات مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس پہ تمہیں پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تم صرف اور صرف میری ہو، صرف ڈیول کی، اور تمہارا وہ ارسم چند دنوں کا مہمان ہے۔ میری بات یاد رکھنا، تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ دانستہ پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ رہنا قبول نہیں کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ رخساروں پہ بہتے آنسوؤں سے وہ تکلیف زدہ سا بول رہی تھی۔ مر لوگی تم اس بچے کے ساتھ جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ وہ مریم کے پیٹ پہ انگلیاں گھمانے لگا، لیکن اس کے بالوں پہ گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہیں چھوڑی تھی۔ خوف سے مریم کی آنکھیں پھیلنے لگیں کہ ڈیول کو اس کے بچے کا کیسے معلوم ہوا، کہیں وہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بولو، اس حالت میں تم مرنا پسند کرو گی میری؟ نہیں پلیز چلے جاؤ میری زندگی سے، مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دو، وہ سسکیوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ڈیول نے اس کے بالوں کو گرفت سے آزاد کیا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم چاہے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، لیکن تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا، اور وہ بھی بہت جلد۔ وہ مریم کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ہوا واپس مڑا۔ اور ہاں، کل صبح ہی تمہیں ایک گڈ نیوز ملے گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے کھڑکی سے نکل گیا۔ مریم ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ اگلے دن مریم نے پریشانی سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ آخر ڈیول آج کیا کرنے والا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ وہ گھر والوں کو ڈیول کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ بہت مشکل سے سب راہیل کو بھلا پائے تھے، اور مریم کی طرف سے سب کو جو خوشی ملی تھی وہ اسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارسم ڈریسنگ کے آگے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مریم کے ذہن میں آیا کہ وہ ارسم کو آفس جانے سے کیسے بھی کر کے روک لے۔ ارسم، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ دی جانے من۔ ارسم ریڈی ہو کے اس کی طرف مڑا اور اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ ارسم، میں چاہتی ہوں آج آپ آفس نہ جاؤ، وہ نظریں جھکائے بولی، کیونکہ اگر وہ ارسم کی طرف دیکھتی تو ارسم ضرور پہچان لیتا کہ وہ پریشان ہے۔ میری پیاری بیوی، میں ضرور رک جاتا، لیکن آج بہت ضروری میٹنگ ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ اس نے محبت سے مریم کی پیشانی پہ لب رکھے، جس سے سکون مریم کے اندر تک اترا۔ لیکن میرا دل چاہ رہا تھا آج آپ میرے پاس رہو۔ اوہو، کیا بات ہے، میری بیوی کو آج مجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے۔ اس نے مریم کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز بس آپ مت جائیں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ مریم، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ پریشان ہونے لگا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے آپ میرے ساتھ رہو، آج پلیز مان جاؤ، مریم نے روتے ہوئے کہا۔
ओके, जैसे मेरी प्यारी बीवी कहेगी वैसे होगा, नहीं जाऊँगा। अब खुश? चलो मुस्कुरा के दिखाओ। उसने मरियम के रुखसारों को साफ करते हुए कहा तो मरियम की जान में जान आई और वो अरसम की तरफ देखती हुई मुस्कुराई। ये हुई ना बात, ऐसे छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हो। अरसम ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा तो मरियम हंसते हुए उसके सीने पर सर रख गई। अरसम और मरियम बाकी फैमिली के साथ लंच करने में मसरूफ थे जब घर का टेलीफोन रिंग हुआ। दुर्दाना बेगम फ़ोन सुनने के लिए उठी जब अरसम बोला रुकिए अम्मी जान मैं सुनता हूँ। वो टिशू से हाथ साफ करता हुआ उठा। हेलो, उसने फ़ोन कान को लगा के कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के तासुरात बदलते हुए दिखाई देने लगे। मरियम जो अरसम की तरफ ही देख रही थी, उसके दिमाग में किसी अनहोनी की घंटियां बजने लगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कब और कहाँ? वो सकते की हालत में चिल्लाया था। या अल्लाह रहम, दुर्दाना और सफ़िया दोनों के मुंह से एक साथ निकला। रात जल्दी सोने की वजह से अनाइज़ा आज मामूल से जल्दी जाग गई थी, जिसकी वजह से वो डायरी उठाए पढ़ने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। वो उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। 10 मिनट बाद वो बाहर निकली तो रोहान आंखें मसलता हुआ उठ बैठा था। उठ गए? चलो फ्रेश हो जाएं, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर मुझे जाना भी है। वो टॉवल से अपने गीले बालों को साफ करते हुए बोली। अनाइज़ा के जाने वाली बात पर रोहान के चेहरे पे उदासी के तासुरात छाए, जिन्हें छुपाने के लिए वो तेज़ी से उठ के वॉशरूम में घुस गया। नाश्ता करने के बाद मरियम जाने लगी जब रोहान बोला मैं भी जाऊँगा तुम्हें छोड़ने। लेकिन तुम्हें तो ड्राइविंग नहीं आती। अनाइज़ा हैरान हुई। शफीक ड्राइव करेगा, मैं बस वैसे ही जाऊँगा, देख भी लूँगा कि कहाँ है यूनी और कैसी है। सोच लो रोहान, यूनी के बाहर काफ़ी रश होता है। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। वो बस अनाइज़ा के साथ कुछ वक्त और गुजारना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे इंसानों का सामना ही क्यों ना करना पड़ता। ओके आओ फिर, अनाइज़ा हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोली। वो रोहान के साथ बैक सीट पर बैठी और शफीक ड्राइव करने लगा। रास्ते में वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। वो 20 मिनट का सफ़र रोहान को 2 मिनट का लग रहा था। जैसे ही गाड़ी मेन सड़क पर रुकी तो रोहान ने इधर उधर नज़र दौड़ाई जहाँ ट्रैफिक से इंसानों का रश लगा हुआ था। काम डाउन रोहान, काम डाउन, वो अपने आप को दिल ही दिल में कह रहा था। अनाइज़ा ने रोहान के चेहरे पर छाए खौफ को देखा, लेकिन ये भी नोट किया कि वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। रोहान, आर यू ओके? आई एम ओके, अनाइज़ा के पूछने पर रोहान ने जवाब दिया। यूनी के बाहर गाड़ी की ब्रेक लगी। रोहान ने मुख्तलिफ किस्म की महंगी गाड़ियों से निकलते हुए फैशनेबल लड़कों को देखा, फिर अपने आप पे एक नज़र डाली। ओके रोहान, मैं जा रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके मेरी जान। वो रोहान के रुखसार को चूमती हुई बाहर निकल गई। शफीक ने गाड़ी वापस ली और सारे रास्ते रोहान सीट से टेक लगाए यही सोचता रहा कि उसने अपनी आधी ज़िंदगी घर में कैद रह के गुजारती। ना दुनिया के रंग देखे, ना कभी इंजॉय किया। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकते हैं। उदासी ने उसके दिल को घेरे में ले लिया। अनाइज़ा टाइम पे पहुंच चुकी थी। वो क्लास में एंटर हुई तो लैला उसी का वेट करती दिखाई दी। हाय लैला, तुम काफ़ी जल्दी आ जाती हो यूनी, अनाइज़ा चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ हॉस्टल में रहती हूँ ना, इसलिए जल्दी आ जाती हूँ। तुम बताओ, कोई परेशानी तो नहीं होती आने में? नहीं 20 मिनट लगते हैं, बस निकाल लेती हूँ कैसे भी करके, उसने मुस्कुराते हुए कहा और क्लास में मैम एंटर हुई। क्लास लेते वक्त अनाइज़ा को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। उसने गर्दन घुमा के आसपास देखा, लेकिन कोई ना था। पूरा घंटा उसने बेचैनी से गुजारा और टाइम ओवर होते ही सुकून का सांस लिया कि अब वो क्लास से बाहर जा सकेगी। जैसे ही वो बाहर निकली उसने खुल कर सांस लिया। लैला, मुझे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है, एक जगह पे मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ग्राउंड की तरफ चलती हुई लैला से कह रही थी। जब उसे लैला का जवाब नहीं आया तो मुड़ के पीछे देखा। पीछे तो लैला थी ही नहीं, कहाँ चली गई? मेरे साथ ही तो बाहर निकली थी। अनाइज़ा परेशानी से वापस क्लास की तरफ मुड़ी। पूरी क्लास का जायजा लेने के बाद भी उसे लैला वहाँ दिखाई ना दी। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेरे साथ थी। वो परेशानी से खड़ी इधर उधर देख रही थी कि शायद उसे कहीं दिखाई दे, जब एक लड़की ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हे लैला इज़ कॉलिंग यू, शी इज़ इंग्लिश ब्लॉक रूम नंबर 10। अनाइज़ा हैरान हुई कि अभी तो वो उसके साथ थी, फिर यूँ अचानक वो किसी और जगह जाके किसी लड़की को भेज रही है मुझे बुलवाने के लिए। वो मुझे खुद भी तो लेके जा सकती थी। वो परेशान सी उसी के बताए हुए ब्लॉक की तरफ चलने लगी। शफीक अंकल? शफीक लॉन में बैठा पौधों की देखभाल कर रहा था जब रूहान उसके पास आया। जी रोहान बाबा, शफीक ने खुशी से जवाब दिया। मुझे ड्राइविंग सिखा दोगे? रूहान की बात सुन के शफीक हैरान हुआ। रूहान बाबा, लेकिन आप तो कहीं जाते ही नहीं, फिर ड्राइविंग किस लिए? मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अनाइज़ा को खुद यूनी छोड़ने और लेने जाया करूँगा। रूहान बाबा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलें फिर आपकी ट्रेनिंग माशाल्लाह से कब से स्टार्ट करूँ? आज से ही, रूहान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। आए फिर आपको सिखाता हूँ। वो रूहान को लिए गाड़ी में बैठा और गेट से बाहर ले गया। एक एक चीज़ के बारे में बताने लगा, फिर कुछ देर गाड़ी चला के दिखाई, साथ साथ बताता भी गया। आधे घंटे बाद वो घर वापस आए तो रूहान बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसके अंदर पैदा होने वाला जज्बा बढ़ता जा रहा था। शफीक अंकल, आप अनाइज़ा को इस बारे में मत बताइएगा। रूहान ने सोच लिया था कि वो फुल ड्राइविंग सीखने के बाद उसे सरप्राइज़ देगा। ठीक है रूहान बाबा, जैसे आपकी मर्जी। वो इंग्लिश ब्लॉक में पहुंची जहाँ स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। रूम नंबर देखते हुए उसने दरवाज़ा खोला जहाँ लैला चेयर पर बैठी हुई दिखाई दी। उफ लैला, तुम यूँ अचानक आ गई, मुझे साथ ले आती, यूँ किसी को भेजने की क्या ज़रूरत थी? और ये कौन सी जगह है, यहाँ क्यों आई हो? हम तो फ्री पीरियड में ग्राउंड में बैठते हैं ना। वो बिना लैला के चेहरे के तासुरात नोट किए नॉन स्टॉप बोल रही थी। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? अनाइज़ा की नज़र अब लैला के परेशान चेहरे पे पड़ी। लैला ने उसे पीछे मुड़ने का इशारा किया तो अनाइज़ा पीछे मुड़ी और अगले ही पल अनाइज़ा के चेहरे के तासुरात बदल गए।
एडवर्ड दरवाजे के साथ वाली चेयर पर टांग रखे बैठा था और उसके साथ 2 लड़कियां चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट सजाया अनायजा को देख रही थीं। एडवर्ड ने हाथ के इशारे से उन दोनों को लैला को लेकर बाहर जाने का इशारा किया तो वो दोनों लड़कियां, जिनमें से एक येलो बालों वाली लड़की थी, लैला को पकड़ के बाहर ले जाने लगी। अपना ख्याल रखना, लैला अनायजा के कान में कहती हुई बाहर निकल गई। एडवर्ड सर्द नज़रों से अनायजा की तरफ देख रहा था। जब अनायजा ने सीने पे हाथ बांधे और चैलेंज करती हुई नज़रों से उसे देखने लगी, अनायजा की इस जुर्रत पर एडवर्ड के बारीक होंठ हल्के से मुस्कुराए और वो उठ के अनायजा की तरफ बढ़ने लगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अनायजा ने रोब के साथ सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख के पूछा। माई प्रॉब्लम इज़ यू ब्यूटीफुल गर्ल, वो मुस्कुराते हुए बोला। कीप योर माउथ शट, आई एम नॉट अ वेस्टर्न गर्ल हु फॉल्स इन लव विद अ बॉय लाइक यू। आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली हु डजंट सी अ बॉय इवन लाइक यू। वो तल्ख लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा के बोली। नाइस एटीट्यूड, वो मुस्कुराया। अनायजा हैरान हुई कि उस ढीठ इंसान पे इतनी इंसल्ट का कोई असर नहीं हुआ। आई हैव नेवर सीन अ गर्ल एज ब्रेव एज लाइक यू, वो अनायजा को दाद देता हुआ बोला, जिस पे अनायजा दांत पीसती रह गई। इट विल बी फन टू स्पेंड टाइम विद सच अ गर्ल लाइक यू। उसने आगे बढ़ते हुए अनायजा का हाथ पकड़ा, जिसमें अनायजा हैरत से उसकी जुर्रत को देखती रह गई। होल्ड ऑन टू योर हैंड्स अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, अनायजा ने उसका हाथ सख्ती से मोड़ते हुए कहा। जब एडवर्ड ने एक झटके के साथ उसे दीवार के साथ लगाया और मुस्कुराने लगा। यू आर द फर्स्ट गर्ल हुज इंसोलेंस आई लाइक, अदरवाइज नो गर्ल हैज़ द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। अनायजा मुसलसल अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बॉडी बिल्डर जैसे इंसान के आगे उसकी ताकत कुछ नहीं थी। लीव मी यू बास्टर्ड, अनायजा हलक के बल चिल्लाई थी। एडवर्ड ने गुस्से से उसके मुंह पे हाथ रखा और सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा। शट अप और इट वोंट टेक मी लॉन्ग टू गेट यू टू माई बेडरूम। उसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब अनायजा ने एक भारी थप्पड़ उसके गाल पे रसीद किया। बी श्योर टू रिमेंबर दिस स्लैप बिफोर यू टॉक अबाउट इट अगेन, वो उंगली दिखा के उसे वार्न करती हुई धक्का देके कमरे से बाहर निकल गई। अपनी इंसल्ट पे एडवर्ड को यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया था, और ख़ास कर ये थप्पड़, जो कि उसे कभी उसकी माँ बाप ने भी नहीं मारा था। कुछ देर सख्ते में खड़े रहने के बाद उसने हाथ से अपने गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्टिंग। अनायजा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अनायजा जैसी क्लासरूम में आई लैला पूछने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ। अनायजा के इस आरामदा जवाब ने लैला को आराम नहीं बख्शा। कुछ तो हुआ होगा, बताओ क्या कहा उसने? कहना क्या था, वही जो अपने आगे पीछे फिरने वाली हर लड़की से कहता है, अनायजा लापरवाही से बोली। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसको उसकी नानी याद दिला दी, आइंदा वो मुझे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा क्या कह दिया तुमने? लैला बेचैन होने लगी। तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? छोड़ो, लेक्चर का टाइम हो गया, मैम आने वाली है। प्लीज़ अनायजा बताओ तो सही, लैला ने इसरार किया। मैंने जवाब में उसे एक थप्पड़ से नवाजा। तभी क्लास में मैम दाखिल हो चुकी थी। क्या तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? लैला के रोंगटे खड़े हो गए तो वो सरगोशी नुमा लहजे में बोली, वही कह रही हूँ जो करके आ रही हूँ, अब खामोश रहो वरना हम दोनों क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अनायजा की बात पर लैला खामोशी से लेक्चर सुनने लगी। छुट्टी का वक्त हो गया था। अनायजा गेट पे आई, लेकिन शफीक अभी नहीं आया था। ये आज कहाँ रह गया? अनायजा ने मोबाइल निकाल के टाइम देखा तो 10 मिनट ऊपर हो चुके थे। तभी एडवर्ड की रेड कलर की महंगी तरीन गाड़ी ने हॉर्न बजा के अनायजा की तवज्जो अपनी तरफ खींची। कैन आई ड्रॉप यू टू योर होम? उसकी बात पे अनायजा ने दांत पीसे। लगता है एक थप्पड़ कम था जो दूसरा खाने के लिए आ गया। वो बड़बड़ाई। वो फिर से हॉर्न बजाने लगा। आसपास की लड़कियां जो उसके साथ बैठने को बेताब थीं, अनायजा को देख के उस पर रश्क करने लगी। अनायजा एडवर्ड के साथ साथ उन लड़कियों को भी इग्नोर करने लगी। जब ही शफीक आ गया, वो तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई। आइंदा लेट ना होना, वो तलख लहजे में बोली। माजरत बेगम साहिबा। शफीक ने गाड़ी स्टार्ट की। अनायजा घर पहुंची तो रोहान बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वाह, ये जज्बा कहाँ से जाग उठा? अनायजा ने उसे छेड़ते हुए कहा। रोहान के होंठों पे मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हारे काम अधूरे थोड़ी ना छोड़ूंगा। सो स्वीट, अनायजा ने उसके गाल खींचते हुए कहा। बस बस, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। रोहान ने अपना चेहरा पीछे की जानिब किया। हाय, कभी बड़ों वाले काम भी तो करो ना। अनायजा ने उसे आंख मारी तो रोहान सटपटा गया। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करते हैं। रोहान ने जल्दी से टॉपिक बदला। अनायजा खिलखिला के हंसती हुई कमरे की जानिब चल दी। वो दोनों टेबल पे बैठे लंच कर रहे थे जब अनायजा बोली, रोहान कल सैटरडे है, यूनी से तो छुट्टी है, कल हम कहीं घूमने जाएंगे। अनायजा ने नवाला मुंह में रखते हुए कहा। हाँ ज़रूर। रोहान के ऐसा कहने पे अनायजा हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? उसने कन्फर्म करना चाहा। नहीं, जहाँ तुम कहोगी हम वहाँ जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा। रोहान का एतमाद देख के अनायजा बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। ओके, फिर लंच कर लिया है मैंने। मैं आज स्टडी नहीं करूँगी, संडे को भी यूनी नहीं जाना तो तब भी स्टडी कर लूँगी। आज हम कोई गेम खेलते हैं, क्या ख्याल है? उसने टिशू से हाथ साफ करते हुए कहा। कौन सी गेम? रोहान भी खाने से फारिग हुआ। लूडो खेलते हैं। नहीं, बोरिंग सी गेम है। रोहान ने मुंह फुलाया। अरे बोरिंग कब है, इतनी इंटरेस्टिंग तो है। बस मैं नहीं खेलूँगा, कोई और बताओ। उफ, बहुत जिद्दी हो। ओके, कोई और सोचती हूँ। मैं बताऊँ? रोहान ने कहा। हाँ बताओ। तुम आंखों पे पट्टी बांधोगी और मुझे पकड़ोगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अनायजा ने बेजारी से कहा। लूडो से अच्छी है, एटलीस्ट बाहर की फिजा में मूड तो अच्छा रहता है, रोहान ने कहा। अरे वाह, तुम्हारी ये छोटी सी जुबान भी चलने लगी है। क्या बात है, मेरे बात क्या करते रहते हो? अनायजा ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं? देखो देखो,
ایک وقت وہ تھا جب تم صرف سر ہلا کے جواب دیتے تھے، اور اب دیکھو کیسے پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، زیادہ باتیں نہیں کرو، آؤ لان میں۔ روحان کہتے ہوئے اٹھا اور انائزہ حیرت کا ٹوکرا اٹھائے اس کے پیچھے چل دی۔ لان میں آ کر باہر کی ٹھنڈی ہواؤں نے دونوں کو اپنے حصار میں لیا۔ کتنا پیارا موسم ہے، انائزہ نے بازو پھیلا کے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ چلو اب آنکھیں بند کرو۔ روحان کے کہنے پہ انائزہ نے آنکھیں بند کی۔ روحان نے اس کی آنکھوں پہ اپنا رومال باندھ دیا۔ ارے اس میں سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنی زور سے باندھ دیا۔ تو کیا تم چیٹنگ کر کے مجھے پکڑنا چاہتی تھی؟ روحان نے گھوری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اوکے اب تم دور جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں۔ اس کے کہنے پہ روحان تھوڑی دور کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ، پکڑو مجھے۔ وہ روحان کی آواز سن کے اس کی طرف چلنے لگی اور روحان ہنستا ہوا ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ ادھر آؤ، روحان کے بلانے پہ انائزہ اس طرف چلی گئی۔ روحان جیسے ہی سائڈ کو ہوا تو انائزہ نے اس کی طرف ہو کے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو میں نے تمہیں پکڑ لیا، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں کس سائڈ پہ ہوا ہوں؟ تم نے چیٹنگ کی ہے۔ اپنے ہار جانے پہ روحان نے منہ پھلایا۔ ارے میں نہیں دیکھ رہی تھی سچ میں۔ پھر تم یہ بتاؤ تم دوسری طرف کیوں نہیں گئی؟ روحان کا پھولا ہوا منہ دیکھ کے انائزہ کی ہنسی چھوٹی۔ دیکھا دیکھا تم چیٹنگ کر رہی تھیں، روحان انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بس تھوڑا سا دیکھا تھا۔ جب میں نہیں کھیلتا تم چیٹنگ کرتی ہو، وہ اندر کی جانب چل دیا۔ ارے روحان سنو تو، وہ اس کی کیوٹ سی ناراضگی پہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ سنو روحان، دیکھو کتنا پیارا موسم ہے۔ تو میں کیا کروں؟ روحان نے بنا پیچھے دیکھے کہا۔ ارے میرے کیوٹی پائی، اتنے پیارے کیوں ہو تم؟ روحان کمرے میں صوفے پہ آ کے بیٹھا تو انائزہ بھی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ آؤ نا کھیلتے ہیں، انائزہ نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ شفیق کے ساتھ کھیل لو، روحان نے کہا تو انائزہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شفیق؟ اس عمر میں وہ کھیلتا ہوا کیسا لگے گا؟ انائزہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ روحان کو اس کے ہنسنے پہ اور بھی غصہ آیا۔ وہ اٹھنے لگا جب انائزہ جلدی سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ کب تک ناراض رہو گے؟ وہ روحان کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ روحان اس اچانک عمل سے سٹپٹا گیا اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ نا جانے من، کب تک بیوی سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ چھچھورے انداز میں بولنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اٹھو میرے اوپر سے، مجھے باہر جانا ہے۔ باہر کیا کرنے جانا ہے؟ میرے کہنے پہ تو گئے نہیں تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، روحان کے جو دماغ میں آیا بول دیا۔ اوہ تو بھوک لگی ہے، جو ابھی 10 منٹ پہلے پیٹ بھرا تھا اس کا کیا؟ انائزہ کی بات پہ روحان کو یاد آیا کہ اس نے تو ابھی لنچ کیا ہے۔ بتاؤ بتاؤ، مجھے پھر سے بھوک لگی ہے۔ روحان بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ اوکے چلو پھر کوئی ڈیزرٹ بناتے ہیں۔ وہ روحان کا ہاتھ پکڑ کے کچن میں لے آئی۔ کیا کھاؤ گے تم؟ انائزہ نے پوچھا۔ آئس کریم۔ آئس کریم؟ میں تمہیں کہیں سے ماسٹر شیف لگتی ہوں کیا؟ انائزہ نے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لگتی تو نہیں ہو، پر تمہارا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ او مائی گاڈ روحان، تم کتنے تیز ہو گئے ہو۔ تم سے تو کم ہی ہوں، روحان نے شیلف پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اف، انائزہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے فریج کی طرف بڑھی۔ فریج کھولا۔ اچھا کسٹرڈ کھاؤ گے؟ ہاں کھا لوں گا۔ اوکے، انائزہ نے فریج میں سے ملک نکالا اور کسٹرڈ بنانے لگی۔ تمہارا آج کا دن کیسا گزرا؟ روحان نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک تھا، انائزہ نے نظریں پھیری۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ روحان نے اس کی نظروں کو نوٹ کیا۔ نہیں، تمہیں کیوں لگا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے، تم ایسا ویسا نہ سوچو کہ۔ اوکے نہیں سوچتا۔ انائزہ روحان کے اچانک پوچھنے پہ پریشان ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے نظر انداز کرنے پہ شکریہ ادا کیا۔ کسٹرڈ باؤل میں ڈال کے اوپر فروٹس کاٹ کے ڈالے اور فریج میں رکھ دیا۔ آ جاؤ روم میں، 15 منٹ بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو کھا لیں گے۔ وہ دونوں روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماضی، ارسم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دردانہ بیگم اس کے قریب جا کے پوچھنے لگی۔ ابو جان اور تایا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ارسم کی آواز مریم کی سماعت میں پڑی تو اسے ڈیول کی بات یاد آنے لگی۔ کل صبح تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہوگی۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی؟ دردانہ بیگم بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ صفیہ بیگم اور شہزادی بھی سکتے کی حالت میں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ جلدی کریں، ہمیں جانا ہوگا، وہ ایمرجنسی میں ہے، ارسم کہتا ہوا باہر کی جانب چلنے لگا اور وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی انہوں نے ریسیپشن سے روم نمبر پوچھا اور آگے کی طرف بھاگنے لگے۔ جب وہ روم کے باہر پہنچے تو ڈاکٹر باہر نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرے ابو جان اور تایا جان وہ کیسے ہیں اب؟ ارسم بوکھلایا ہوا تھا۔ سوری، وہ دونوں ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے دم توڑ چکے تھے۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، پلیز آپ ایک بار پھر سے چیک کریں، آپ دیکھیں ان کی سانسیں چل رہی ہوں گی، مریم نے بے یقینی کی حالت میں کہا۔ ہم نے پورا چیک کر لیا ہے، وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے آگے کو بڑھ گیا۔ ان کا گھر چیخو پکار سے گونج رہا تھا۔ 2 چارپائیوں پر 2 لوگوں کی میتیں پڑی تھیں، ایک جمال صاحب اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی کمال صاحب۔ دونوں بھائی اپنی بیگموں کو بیوہ کر گئے تھے۔ ابو جان آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، مریم ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ادھر شہزادی نے رو رو کے اپنی حالت بگاڑ رکھی تھی۔ ارسم خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ شام کے وقت انہیں دفنایا گیا۔ ارسم کمرے میں آیا تو مریم رو رہی تھی۔ مریم سنبھالو خود کو۔ ارسم خود اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، لیکن مریم پریگننسی کی حالت میں تھی۔ اس حالت میں اس کا زیادہ اسٹریس لینا ٹھیک نہیں تھا۔ ارسم، اللہ نے ان دونوں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا۔ وہ روتے ہوئے ارسم کے سینے سے لگی۔ مت رو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو بس۔ ارسم اس کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ رات کے 2 بجے ارسم کو نیند آ گئی، لیکن مریم ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے ابو کو، اپنے چچا جان کو یاد کر کر کے روئے جا رہی تھی۔
जब उसकी समात में टेलीफोन की रिंग बजी। अरसम अभी सोया हुआ था। उसने अरसम को जगाना मुनासिब ना समझा। वो आहिस्ता से उठी और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई टेलीफोन के पास आई। कपकपाते हाथों से उठा के टेलीफोन कानों को लगाया। मैरी, डेविल की आवाज़ में एक खुशी थी। घटिया इंसान, तुम कैसे कर सकते हो ये सब? मरियम सरगोशी में चिल्लाई। अभी तो शुरुआत है, खेल तो अभी बाकी है। तुम तो अभी से परेशान हो गई। वो कमीनगी से बोला था। अल्लाह तुम्हें गारत करे, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, मरियम ने नफरत से कहा था। वैसे मैं सोच रहा था तुम तो बहुत तेज़ निकली। अरसम को तुमने घर में ही रोक लिया, लेकिन देख लो मैंने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। खुदा का खौफ खाओ राहील, जिस इंसान ने तुम्हें बाप बन के पाला, तुमने सांप बन के उन्हीं को डस लिया। श्श, डेविल तैश में आया। राहील, मैं सिर्फ तब था जब तुम लोगों की दुनिया में था। अपनी दुनिया में मैं क्या हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तल्ख लहजे में बोला। जानती हूँ, शैतान हो तुम, जिसमें एहसास और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एहसास का तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ तुमसे है। वो फिर उसी लहजे पे आया था। मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करूँगी, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे, याद रखना तुम। वो गुस्से से कहते हुए फ़ोन रख गई। मरियम की बात पे डेविल का खून खौला और उसने टेलीफोन उठा के दीवार पे दे मारा। मरियम जैसे ही पीछे मुड़ी तो अरसम खड़ा था। अरसम, आप कब आए? मरियम का हलक खुश्क होने लगा। मेरे बाप का कातिल राहील है, वो बेयकीनी से मरियम की तरफ देखता हुआ बोला। अरसम, उसने मुझे धमकी दी थी, लेकिन उसका निशाना आप थे, इसलिए मैंने आपको ऑफिस जाने से रोक लिया। वो हिचकियों से रोने लगी। क्या तुम इसका मतलब जानती थी? अरसम ने बेयकीनी से मरियम की तरफ देखा तो मरियम सख्ते की हालत में खड़ी रही। नहीं अरसम, वो मरियम बौखला चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरसम को क्या जवाब दे। बोलो, क्या वो लगा रखी है? अरसम ने उसे कंधों से पकड़ के झंझोड़ते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। परसों वो आया था, उसने सिसकियों से कहा, क्योंकि अरसम की सख्त पकड़ उसे तकलीफ दे रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मरियम, बोलो, वो हलक के बल चिल्लाया था। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे अरसम, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों यतीम हो गए। क्या तुम्हें एहसास है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? वो उसे फिर से झंझोड़ने लगा। अरसम प्लीज़ छोड़ें, दर्द हो रहा है, मरियम ने रोते हुए कहा। अगर तुमने पहले बताया होता हम सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेते, हम ख्याल रखते, कम से कम आज वो दोनों जिंदा होते। अरसम की बात पे मरियम के रोने में शिद्दत आई। उसे वाकई अब एहसास हो रहा था अनजाने में वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। उसने रोते हुए सर नीचे झुकाया और अरसम मुट्ठियां भींचने लगा। जाओ कमरे में, मुझे कॉल करनी है, वो तल्ख लहजे में बोला। मरियम सिसकते हुए कमरे की तरफ भाग गई। अरसम ने गांव के पुलिस स्टेशन में कॉल की। हेलो, अकरम बोला। मैं अरसम कमाल राना बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ जी, पूछो, क्या पूछना है? आपके यहाँ एक मुजरिम कैद था जिसका नाम राहील था, क्या वो अभी भी यहाँ है? नहीं, वो भाग निकला साला। भाग गया? लेकिन कैसे भाग गया? आपकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है? अरसम को गुस्सा आने लगा। सिक्योरिटी कमज़ोर नहीं है जी, वो चीज़ ही ऐसी था। उसकी तो आंखों में भी वहशत झलकती थी। हम उसे शहर की जेल में शिफ्ट करने जा रहे थे, जब उसके साथियों ने रास्ता रोक लिया तभी वो भाग गया। अकरम ने बड़े आराम से बताया। साथियों ने रास्ता रोक लिया तो आप कुछ करते? पुलिस की टीम है पूरी यहाँ। ओ भाई, हमें ना बताओ क्या करना है। उसकी वजह से पहले ही हमारा एक इंस्पेक्टर मारा जा चुका है, हमें तो अपनी जान अजीज़ है। अकरम की बात पर अरसम ने ज़ब्त से आंखें बंद की। उसने मजीद कुछ ना कहा, फ़ोन रखा और कमरे की जानिब बढ़ गया। मरियम अपनी जगह पे लेटी रो रही थी। अरसम अपनी साइड पे लेटा, आंखें बंद कर ली। मरियम की हल्की हल्की सिसकियाँ अरसम से बर्दाश्त नहीं हुई। चुप कर जाओ, सुकून तो तुम बर्बाद कर ही चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? वो तल्ख लहजे में बोला। मरियम ने अपने मुंह पे हाथ रखा ताकि उसकी सिसकियों की आवाज़ अरसम की समात में ना पड़े। शहजादी रात के वक्त खिड़की के पास खड़ी ठंडी हवा अपने अंदर उतार रही थी ताकि उसे कुछ पल सुकून मैसर हो, जब अचानक उसकी नज़र घर के बाहर खड़े एक शख्स पे पड़ी जो उसी की तरफ देखकर इशारे कर रहा था। शहजादी को उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। वो राहील था। 2 साल बाद आज शहजादी उसे देख के हैरान हुई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो राहील ही है। राहील ने उसे गेट पे आने का इशारा किया। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली। गेट खोल के उसने बाहर देखा तो राहील ने अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींच के सीने से लगा लिया। शहजादी, कितना मिस किया मैंने तुम्हें, वो शिद्दत से उसे खुद में भींचता हुआ सरगोशी में बोला। 2 साल से शहजादी उसे भुला नहीं पाई थी। पल भर में वो पिघली और राहील में अपना खोया हुआ सुकून तलाशने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये आप हो, मैंने 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं राहील, उसने रोते हुए कहा। पगली, रो क्यों रही हो? मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। राहील ने उसे खुद से अलग करके उसके रुखसारों को हाथों से साफ किया। आप पे जो इल्ज़ामात लगे थे वो सच थे क्या? शहजादी का दिल आज तक इस बात को तस्लीम नहीं करता था कि राहील ऐसा कुछ कर सकता है। तुम्हें मैं सब तसल्ली से बताऊंगा, अब यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे कहीं मिलने आ सकती हो? लेकिन कहाँ? शहजादी ने परेशान नज़रों से उसे देख के पूछा। कल तुम मुझे होटल में मिलना, वहाँ मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताऊंगा, बस मुझ पर यकीन रखना। एक तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो मुझ पर यकीन करे। राहील ने मायूसी की एक्टिंग करते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, मुझे आप पे यकीन है। मेरा दिल हमेशा से कहता था कि आप बेकसूर हैं, लेकिन वो खामोश हुई। लेकिन क्या शहजादी? लेकिन मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। अबू जान और चचा की वफ़ात का गम अभी ताज़ा है। ऐसे हालात में मैं किसी किस्म का बहाना लगा के बाहर नहीं आ सकती।
ٹھیک کہہ رہی ہو تم شہزادی، اور پتہ ہے شہزادی میں بہت رویا ہوں، وہ دونوں میرے باپ جیسے تھے، اور حادثاتی موت اللہ کسی کے نصیب میں نہ لکھے۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور اب تم سے ملنے آیا ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایکسیڈنٹ سے؟ شہزادی نے پوچھا۔ دراصل آج دن ٹائم میں تمہیں دیکھنے کے لیے گھر کے پاس آیا تھا، جب 2 جنازے گھر سے نکل رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، تبھی میں نے جنازے میں شامل ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اچھا، آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شہزادی پریشان ہوئی۔ نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اگر تم باہر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی تو کیا میں رات کے وقت تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ لیکن میرے کمرے میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم پریشان نہیں ہو میری جان، میں ہوں نا۔ اس نے پاکٹ سے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ شہزادی نے اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھ کے پوچھا۔ اس میں نیند کی ٹیبلٹس ہیں، تم کل رات کے کھانے میں 2-3 ملا دینا، جب سب سو جائیں گے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا، اور ہاں، اپنے کمرے کی لائٹ ضرور آن رکھنا تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا۔ شہزادی حیرت زدہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو، راہیل نے خاموش کھڑی شہزادی سے کہا۔ راہیل، میں ایسے نہیں کر سکتی، یہ نیند کی گولیاں کھانے میں ملانا، نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ گھبرانے لگی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یقین کرو، ایک بار ان گولیوں نے اپنا اثر دکھایا تو صبح سے پہلے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی، پھر کیسے کسی کو معلوم ہوگا کہ میں آیا تھا؟ پلیز رکھ لو اسے، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے کھلا وقت چاہیے۔ راہیل نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پیکٹ پکڑا دیا۔ شہزادی نے گھبراتے ہوئے پیکٹ کو ہاتھ میں دبایا۔ اور میں چلتا ہوں، کل آؤں گا اور کھڑکی میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی کھڑکی میں۔ شہزادی ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی اور الگ ہو کے گیٹ بند کرتی ہوئی دبے قدموں سے اندر چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی۔ شہزادی کے جانے کے بعد ڈیول کے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ ارسم پلیز مجھ سے بات کریں، ایسے چپ مت رہیں۔ ارسم صوفے پہ بیٹھا تھا جب مریم اس کے پاس آئی۔ دوپہر ہو چکی تھی اور اس نے مریم کی کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ پلیز ارسم بولیں، مجھے آپ کا خاموش رہنا تکلیف دیتا ہے۔ مریم کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ ارسم خاموشی سے اٹھا جب مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ پلیز ارسم، مجھ سے ایسی بے رخی مت اختیار کریں، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ ارسم نے سختی سے ہاتھ جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم وہیں بیٹھی ہچکیوں سے روتی رہی۔ انائزہ ڈائری اپنی بک میں چھپائے پڑ رہی تھی جب روحان بولا، 15 منٹ ہو گئے، تم تب سے ٹائم ہی دیکھ رہے تھے؟ انائزہ بک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے پتا تھا تم تبھی بک کا پیچھا چھوڑو گی۔ اس کی بات پہ انائزہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ یہاں کھاؤ گے یا ٹیبل پہ چلیں؟ انائزہ نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ یہیں کھاؤں گا۔ 2 منٹ بعد انائزہ 2 باؤلز لیے کمرے میں آئی۔ یہ لو۔ ایک اس نے ریحان کو پکڑایا، ایک خود پکڑ کے بیٹھ گئی۔ باتوں باتوں میں کب انہوں نے پلیٹ خالی کی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن انائزہ روحان کو لے کر نیو یارک کے سینٹرل پارک میں آئی تھی۔ انہوں نے 2 ٹکٹس لیے اور اندر داخل ہوئے۔ اتنا وسیع اور خوبصورت پارک دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ امیزنگ، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ روحان پارک پہ نظریں پھیرتے ہوئے بولا۔ انٹرنیٹ کس بلا کا نام ہے؟ انائزہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، آج یقیناً ہم بہت انجوائے کرنے والے ہیں، انائزہ نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ فی الحال پارک میں لوگ کافی کم تھے اور وہ اتنا وسیع تھا جس کی وجہ سے انائزہ روحان کو کسی بھی ایریا میں لے جا سکتی تھی جہاں لوگ نہ ہوتے۔ آؤ وہاں چلتے ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ انائزہ روحان کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی، لیکن روحان نے قدم نہیں اٹھایا۔ کیا ہوا، چلنا نہیں ہے کیا؟ انائزہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں یہاں انجوائے کر لوں گا، لوگوں کے بیچ میں۔ اس کے دل کا کوئی ایک کونا تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ یہ عزم کر کے آیا تھا کہ آج وہ گھبرائے گا نہیں۔ روحان کی بات سن کر انائزہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگی۔ روحان نے بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملایا۔ کچھ دیر تک وہ چلتے ہوئے آس پاس کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر ان کے پاس ایک آدمی پیڈی کیب لے کے آیا۔ چلو اس میں بیٹھتے ہیں، انائزہ نے کہا، اور وہ دونوں پیڈی کیب میں بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انائزہ کو بائی سائیکل نظر آئی۔ روحان سائیکل چلاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، لیکن مجھے تو سائیکل چلانی نہیں آتی۔ روحان معصوم چہرہ لیے بولا۔ ارے چلا لوگے، چلو بھی۔ وہ دونوں پیڈی کیب سے اترے، آدمی کو پیسے دیے اور ایک ایک بائی سائیکل سنبھال لی۔ روحان سر کھجاتا ہوا سائیکل کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس پہ بیٹھے گا اور کیسے چلائے گا، جب اس کی سماعت میں انائزہ کے ہنسنے کی آواز پڑی۔ انائزہ سائیکل چلاتی ہوئی گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ روحان نے اسے یوں دیکھ کے منہ بسورا، کیونکہ اسے یہ چلانی جو نہیں آتی تھی۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی، خود مزے کر رہی ہو، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ منہ پھلائے بولا تو انائزہ کا کہا گونجا۔ اوکے، اس پہ بیٹھو، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گی، تمہیں چلانی آ جائے گی۔ نہیں، میں گر جاؤں گا۔ ارے نہیں گرتے، بیٹھو تو صحیح۔ اس کے کہنے پہ روحان سائیکل پہ بیٹھا، لیکن اسے چلانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ چلانے لگا تو اس نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا۔ ارے مجھے دو ایک ہاتھ اپنا، اور تم نے بس پاؤں چلانے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ انائزہ کے کہنے پہ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انائزہ چلنے لگی، ساتھ روحان سائیکل چلانے لگا۔ اسٹارٹنگ میں اسے تھوڑی سی مشکل پیش آئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ صحیح سے چلا رہا تھا، لیکن انائزہ کا ہاتھ ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ انائزہ ہنستے ہوئے بولی۔ روحان مسکرایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ 1 گھنٹے تک سیر و تفریح کرتے رہے۔ پارک کی بہت سی جگہوں کو وہ دیکھ چکے تھے۔ چلو اب چلتے ہیں، ایک اور جگہ ڈیسائیڈ کی ہے میں نے، انائزہ نے کہا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ روحان نے پوچھا۔ سرپرائز ہے، صبر کرو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔
روحان خود پہ فخر سا محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح انجوائے کر رہا ہے. اس کے چہرے سے خوشی نہیں جا رہی تھی. کچھ وقت بعد گاڑی آئس اسکیٹنگ ہال کے باہر رکی. یہ کون سی جگہ ہے؟ روحان نے کہا. اب آ ہی گئے تو خود ہی دیکھ لو. وہ گاڑی کا لاک لگائے باہر نکلی تو روحان بھی باہر نکلا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے روحان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا. واو، آئس اسکیٹنگ! تمہیں پتہ ہے نائزہ، یہ مجھے بہت بہت پسند ہے. وہ ایکسائٹمنٹ سے چلا اٹھا تھا. ارے ارے آہستہ بولو، کیا ہو گیا؟ انائزہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی ہوئی بولی جو انہی کو گھور رہے تھے. انہوں نے اسکیٹنگ شوز پہنے، آئس کے اوپر آئے، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے وہ خود کو ہوا میں جھومتا ہوا محسوس کر رہے تھے. مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، روحان ہنستے ہوئے کہنے لگا. انائزہ بھی ہنسنے لگی اور روحان کے نچلے ہونٹ کے تل کو مسکراتا ہوا دیکھنے لگی. وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو آئس اسکیٹنگ کو انجوائے کر رہے تھے. روحان کی نظر 2 بچوں پہ پڑی. جو ایک بچی تھی دوسرا بچہ تھا. دیکھنے میں 10 سال کے لگ رہے تھے. دیکھو وہ کتنے چھوٹے ہیں اور کیسے اسکیٹنگ کر رہے ہیں، روحان نے کہا. ہاں فل ٹرینڈ لگتے ہیں، انائزہ نے جواب دیا جب ان میں سے ایک بچی ان کی طرف بڑھنے لگی. ہائے، اس نے روحان کو مخاطب کیا جس پہ روحان حیران ہوا. ہیلو، روحان نے کہا. یو آر ویری کیوٹ اینڈ ہینڈسم، وہ بچی مسکراتے ہوئے بولی. اس کی بات سن کے روحان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے ساتھ شرماہٹ بھی بکھری. تھینک یو اینڈ یو ٹو لٹل گرل، روحان نے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا. آئی ایم ایلک اینڈ واٹس یور نیم؟ آئی ایم روحان، روحان نے بچی کو جواب دیا. انائزہ ان دونوں کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی. ہے لٹل گرل، ہی از آلریڈی مائن، انائزہ جیلسی سے بولی تو روحان مسکرانے لگا. نو میٹر، آئی وانٹ اسنیچ ہم فرام یو، آئی جسٹ کیم ٹو گیو اٹ ٹو ہم. اس نے گلاب کا پھول روحان کی طرف بڑھایا. روحان شاکڈ ہو گیا اور مسکراتے ہوئے وہ پھول پکڑ لیا. تھینک یو سو مچ، اٹس بیوٹیفل. ہے روحان، تم سے یہ تو امید نہیں تھی مجھے. انائزہ کمر پہ ہاتھ ٹکائے بولی جس پہ روحان کی بتی سی باہر نکلی. رن اوے اینڈ لیٹ اس انجوائے، انائزہ نے بچی کو کہا تو روحان کو فلائنگ کس کرتی ہوئی وہ اسکیٹنگ کرتی ہوئی واپس بچے کے پاس پہنچ گئی. اب اتنا شائع بھی مت ہو، بچی ہی تھی وہ. روحان ابھی بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا جب انائزہ بولی. ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی پہلی بار کسی نے میری تعریف کی ہے اور پھول بھی دیا ہے، اس لیے خوش ہونا تو بنتا ہے نا. روحان نے جیکٹ کی پاکٹ میں پھول رکھا. اب اس خوشی میں روحان صاحب کو 10 دن تک نیند نہیں آئے گی، انائزہ نے کہا تو ہنسنے لگا. شام ہو چکی تھی. 1 گھنٹہ اسکیٹنگ سے انجوائے کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے. بہت مزہ آیا نا؟ انائزہ نے پوچھا. ہاں، آج کا دن سب سے اچھا ہے، روحان خوشی سے بولا. اب گھر جانا ہے کیا؟ نہیں، گھر کیوں جانا ہے، کہیں اور چلو، روحان بولا. اس کی بات سن کے انائزہ کے چہرے پہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہوئے. شام ہو گئی ہے، بس اب کھانا کھاتے ہیں، پھر کسی اور دن آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنی جلدی ناراض ہو جاتا ہے. ہاں بھوک تو مجھے بھی لگ گئی ہے، روحان نے واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا. کچھ دیر بعد انائزہ نے ایک اچھے سے ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی روکی. وہ دونوں گاڑی سے نکلے اور ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے. ہر ٹیبل نہایت نفاست سے سجایا گیا تھا. یہاں کوئی بھی فیملی نظر نہیں آ رہی تھی. ہر ٹیبل پہ کپل بیٹھا تھا. شاید یہ کپلز کا ریسٹورینٹ تھا. یہ ریسٹورینٹ تو بہت خوبصورت ہے، روحان نے کہا. ہاں، اور مہنگا بھی ہے، انائزہ مسکراتے ہوئے بولی. کچھ دیر بعد ویٹر آیا. انائزہ نے 4-5 ڈشز آرڈر کی جو کچھ ہی دیر میں ٹیبل پہ رکھی جا چکی تھیں. اٹ لکس ڈیلیشیس، انائزہ نے ایک پلیٹ اپنی طرف کھینچی. روحان نے کھانا شروع کیا. اسے بھی یہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی لگا. وہ دونوں ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. جب انائزہ کی نظر ان کی پچھلی ٹیبل پہ بیٹھے ایک شخص پہ پڑی جو سرد نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انائزہ بڑبڑائی. کچھ کہا؟ روحان نے پوچھا. نہیں کچھ نہیں، کھانا کھاؤ، انائزہ بولی. ایڈورڈ یلو بالوں والی لڑکی جینی کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کی نظر انائزہ اور اس کے ساتھ بیٹھے روحان پہ پڑی. اسے غصہ آنے لگا کہ اس کے سامنے تو یہ پاکستانی لڑکی دیندار بننے کی رٹ لگا رکھی تھی اور یہاں ایک لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے اور گپیں لگانے میں مصروف ہے. انائزہ اسے اگنور کرتی ہوئی روحان کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرتی رہی جیسے وہ کچھ دیر پہلے کر رہی تھی. کھانا ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی سے روحان کو لیے باہر آ گئی. اب تو کہیں نہیں جانا؟ انائزہ نے پوچھا. نہیں، اب تھک گیا ہوں، بس گھر چلتے ہیں، روحان نے ٹیک لگائی. کیسا لگا آج کا دن؟ بہت اچھا، میری زندگی کا سب سے اچھا دن، میں یہ کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، روحان کھویا کھویا سا بولا. انائزہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. ماضی رات کے وقت عقیلہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب شہزادی داخل ہوئی. عقیلہ تم جاؤ میرے کمرے کی صفائی کر دو، شہزادی نے پیکٹ ہاتھ میں چھپاتے ہوئے کہا. لیکن شہزادی بیبی اس وقت، عقیلہ رات کے اس وقت اس کے منہ سے صفائی کی بات سن کے حیران ہوئی. ہاں اس وقت کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شہزادی کو اس کا یوں بولنا اچھا نہ لگا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چائے ابل جائے گی، میں چائے بنا کے پھر کر دوں گی، عقیلہ نے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے کہا. یہ میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ. جی ٹھیک ہے، عقیلہ چپ چاپ کچن سے باہر نکل گئی. شہزادی نے 2 منٹ چائے کے پکنے کا انتظار کیا، پھر چولہا بند کر کے کپکپاتے ہاتھوں سے 3 ٹیبلٹس نکال کے چائے میں ڈال دی. اچھی طرح مکس کر کے چائے کپس میں ڈال لی. بن گئی چائے، لا میں دے آتی ہوں سب کو، عقیلہ بولی تو شہزادی ایک دم سے بوکھلا گئی. لیکن شکر کیا کہ اس کی کمر عقیلہ کی طرف تھی جس وجہ سے وہ اس کا بوکھلایا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پائی. ہاں بن گئی، دے آؤ سب کو، اور یہ تمہاری اور شفیق کی چائے بھی رکھی ہے یہاں، شہزادی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا. جی ٹھیک ہے. عقیلہ ٹرے پکڑے سب کے کمروں میں باری باری چائے دے آئی. شہزادی اپنے کمرے میں آئی اور ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دیوار پہ لٹکی گھڑی کو دیکھنے لگی جو اس وقت رات کے 9 بجا رہی تھی.
आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो नीचे आई, देखने लगी कि सब सो रहे हैं या कोई अभी जाग रहा है। किसी के भी कमरे से किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब था कि ये सब सो चुके हैं। शहजादी ने मरियम के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोल के देखा तो वो और अरसम दोनों ही गहरी नींद सो रहे थे। फिर वकीला और शफीक को देखने गई तो उन दोनों को भी सोता पाया। वो भागते हुए अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हुई। 5 मिनट खड़े रहने के बाद उसे राहील दिखाई दिया। उसने उसे हाथ से इशारा किया और नीचे आके गेट खोल दिया। जल्दी अंदर आओ, शहजादी ने कहा। टैबलेट्स मिला दी थी किसी चीज़ में? राहील ने अंदर दाखिल होते ही पूछा। हाँ मिला दी थी, सब सो रहे हैं, वो गेट बंद करते हुए बोली। वो उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। जैसे ही वो वापस मुड़ी, राहील ने उसकी कलाई खींच के उसे सीने से लगा लिया। जब तुम पास नहीं होती किसी भी काम में दिल नहीं लगता, बस दिल करता है तुम हर वक्त मेरे पास रहो, मेरे सीने से लग के। वो उसे अपने हिसार में लपेटे बोल रहा था, जिस पे शहजादी का दिल धड़कने लगा। अभी छोड़ें, मुझे पहले बताएं कि आपने मुझे बहुत कुछ बताना था। वो उसके हिसार से निकल के बोली। अच्छा इधर बैठो। वो उसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठ गया। मैंने मरियम को अगवा नहीं किया था शहजादी, पता नहीं उसको क्या हो गया था जो इतना बड़ा इल्ज़ाम उसने मेरे सर लगा दिया। लेकिन अरसम भाई ने जो आपके बारे में कहा उसका क्या? शहजादी ने पूछा। अरसम भाई को जिस रात होश आया था मैं तो घर पे था ही नहीं, ये बात तो तुम भी जानती हो ना। उसकी बात पे शहजादी ने उस बात में सर हिलाया। और उनकी ड्रिप में जहर का इंजेक्शन लगाने वाली बात, शहजादी ने कहा। वो इंजेक्शन उसी ने लगाया होगा जिस शख्स ने मरियम को अगवा किया था। हाँ लेकिन कोई मरियम आपी को अगवा क्यों करेगा? शहजादी तजस्सुस का शिकार हुई। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, राहील बोला। और वो क्या? मरियम की खूबसूरती। राहील ने शहजादी की बात का जवाब दिया। हाँ मरियम आपी खूबसूरत तो बहुत हैं, शायद कोई उनको हासिल करना चाहता हो। मेरी नज़र से देखो, तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो कुछ भी नहीं है। उसने शहजादी का चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। अभी दूर रहें मुझसे, मुझे आपसे और भी बातें पूछनी है। शहजादी ने उसके हाथों को पीछे करते हुए कहा। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। आप उस रात अपनी सफाई में कुछ बोले क्यों नहीं, जिस रात आपको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था? वो इसलिए क्योंकि मैं अंदर से टूट गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बड़ा भाई जो मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है वो मुझ पर शक करेगा। वो मसनूई आंसू बहाने लगा। राहील प्लीज़ आप रोएं तो मत। शहजादी का दिल तड़प उठा। वो उसके रुखसार साफ करने लगी। राहील ने उसका हाथ पकड़ा और उंगली की पोरों को चूमने लगा। एक तुम हो जो मुझसे प्यार करती हो, मुझ पर यकीन करती हो, सिर्फ तुम ही हो। वो उसके हाथ का एक एक पोर चूम रहा था। शहजादी का शर्म से चेहरा सुर्ख हुआ। उसने अभी ये भी पूछना था कि वो जेल से कैसे छूटा, लेकिन राहील की बेबाकियाँ उसे खामोश रहने पर मजबूर कर गईं। राहील, वो धड़कते दिल के साथ बोली। एक बार फिर से लो मेरा नाम, राहील ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो उसके लफ्ज़ों पर झुका। शहजादी सख्ती से आंखें बंद किए हुए थी। राहील ने उसे लिटाया और उसकी गर्दन पे अपना लम्स छोड़ने लगा। राहील, उसकी पुकार का राहील पे कोई असर नहीं हुआ। वो अपने काम में जारी रहा। राहील रुक जाएं, वो एक बार फिर से बोली तो राहील ने अपना चेहरा उसके मुकाबिल किया। क्यों, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? राहील ने कहा। ये सब ठीक नहीं है। शादी से पहले वो शर्म से नज़रें झुकाए हुए थी। जानता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होके छुआ है तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो आइंदा एहतियात करूँगा। वो उससे अलग होकर लेट गया। आप गलत समझ रहे हैं। शहजादी को लगा वो उससे नाराज़ हो गया है। परेशान मत हो, नाराज़ नहीं हूँ मैं, वो सर्द लहजे में बोला। शहजादी ने अपने नरम हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। राहील ने उसे कमर से जकड़ा और अपने ऊपर हावी किया। 8 बज चुके थे और घर वालों में से अभी तक कोई नहीं उठा था। बाकी तो टैबलेट्स के ज़ेर असर सो रहे थे और शहजादी पूरी रात राहील के साथ बातें करने की वजह से सो रही थी। अरसम की आंख खुली तो उसने टाइम देखा। इतना टाइम हो गया। उसने खुद कलामी की। साइड पे देखा तो मरियम सो रही थी। पहले वो उसे जगाने लगा, फिर कुछ सोचते हुए उठ के वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वो रेडी होकर नीचे जाने लगा जब उसका दिल मरियम की तरफ खींचा। उसने मरियम की तरफ कदम उठाए। उसके पास जाके कुछ देर उसके बेदाग और मासूम चेहरे को देखता रहा। जब से वो मरियम से नाराज़ था उसे एक पल भी सुकून में असर नहीं हुआ था, लेकिन उसे इस बात का एहसास दिलाना भी ज़रूरी था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वो पास बैठ के उसके सुर्ख नरम रुखसारों को सहलाने लगा। जब अपने ऊपर किसी का लम्स महसूस करके मरियम नींद से बेदार हुई। अरसम, मरियम नींद से चूर आवाज़ में बोली। वो बेयकीनी से अरसम के चेहरे को हाथ लगाने लगी, क्योंकि उसे ये महसूस हो रहा था कि जैसे ये कोई ख्वाब है। इसीलिए अरसम उसके पास बैठा उसे देख रहा है। अरसम ने उसका हाथ पकड़ा, उस पर लब रखे तो मरियम को यकीन हुआ कि ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। वो तेज़ी से उठ के बैठी। अरसम, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ और कुछ है ही नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो उसके सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी। अरसम उसके बालों को सहलाने लगा, जिससे मरियम ने सुकून से आंखें मूंद ली। मैं तुमसे नाराज़ था ही कब मेरी जान। अबू जान और ताया जान इतनी ही ज़िंदगी लिखवा के लाए थे। मैं तो बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए मेरी क्या अहमियत होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात तुम्हें सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी। वो उसके बालों को सहलाता हुआ बोल रहा था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो अब रोना बंद करो। उसने मरियम को खुद से अलग करके उसके आंसुओं को साफ किया। क्या आप तैयार हो गए और मैं सोती रही?
मरियम उसे तैयार देख के हैरान हुई। हाँ, आज हम देर तक सोते रहे हैं, 8:30 हो गए। अरसम ने वॉच में से टाइम देखते हुए कहा। क्या इतना टाइम हो गया? मैं इतनी देर सोती रही। मरियम गले में दुपट्टा पहन के तेज़ी से उठी। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे पहले ही लेट हो गया है। जी मैं बस अभी आती हूँ, आप जाएँ। मरियम वॉशरूम में जाते हुए बोली। अरसम नीचे आया तो नीचे सन्नाटा छाया था। वो हैरान हुआ कि इस वक्त तो पूरा घर जाग जाता है, तो आज ऐसा क्या हो गया। वो अभी सोच ही रहा था जब अकीला तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। माजरत साहब जी, आज से पहले मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई। पता नहीं क्यों मैं और शफीक दोनों सोए रहे। अरसम उसकी बात सुन के सोच में पड़ गया कि सब घर वाले एक साथ कैसे सो सकते हैं। आप बैठे, मैं अभी नाश्ता बना के लाती हूँ। वो किचन में चली गई। अरसम कुर्सी पे बैठ गया। शहजादी उठ जाओ, कब तक सोना है? मरियम ने शहजादी पे से कंबल उठाते हुए कहा। आप ही सोने दो ना, शहजादी गनूदगी भरी आवाज़ में बोली। आज पता नहीं क्या है, सब इतने लेट उठे हैं और तुम हो कि अभी तक नहीं उठ रही हो, 10 बज गए हैं। मरियम की बात सुन के शहजादी ने आंखें खोली और उसे कल रात की सभी बातें याद आने लगी। उठ जाओ, शाबाश, और नाश्ता भी कर लो, सबने कर लिया। मरियम कमरे से बाहर निकल गई। शहजादी ने बैठ के बालों को समेटा और सोचने लगी कि क्या किसी को शक हुआ होगा, क्योंकि घर के सभी अफराद देर तक सोए थे। अनायजा ने डायरी रखी और लैंप ऑफ किए लेट गई। सुबह संडे था। उसका सारा दिन रूहान के साथ गुजरा। कभी उसके साथ गेम्स खेलती, कभी कुकिंग करती, कभी लॉन में बैठ के बातें करते। रात के वक्त उसने स्टडी की और सुबह यूनी के लिए असाइनमेंट तैयार की। आज मंडे था, वो यूनी जाने के लिए रेडी थी। आज मैं खुद ड्राइव करूंगी। शफीक ड्राइविंग सीट पर बैठा था जब अनायजा ने उसे कहा। लेकिन बेगम साहिबा, सुनसान रास्ता है, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। शफीक फिक्रमंद हुआ। कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगी। शफीक बाहर निकला। अनायजा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी गेट से बाहर निकाल ली। 20 मिनट बाद वो यूनी पहुंच चुकी थी। हाय लैला, वो क्लासरूम में लैला के साथ बैठ गई। हाय अनायजा, हाउ इज़ द हॉलीडेज? दैट वॉज टू मच गुड, आई रियली एंजॉयड। अनायजा ने मुस्कुराते हुए लैला की बात का जवाब दिया। और तुमने इन 2 दिनों में क्या किया? अनायजा ने पूछा। फर्स्ट डे तो रूममेट्स के साथ एंजॉय किया और सेकंड डे हम घूमने गए थे। नाइस। और तुम पाकिस्तान घर वालों से कब मिलने जाओगी? एग्जाम्स क्लियर करके ही जाऊंगी। फिर तो कुछ माह लग जाएंगे, अनायजा ने कहा। क्यों, तुम मुझे यहाँ से निकालने के चक्करों में हो? लैला ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं यार, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, बस मेरा भी दिल जा रहा था पाकिस्तान चली जाऊँ। उस मट्टी की खुशबू सूंघे बहुत देर हो गई है, अनायजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अपने मुल्क से बढ़ के और कुछ नहीं होता। जो खुशी अपने मुल्क में रह के मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। यहाँ तो 4 दिन की रोशनी फिर अंधेरी रात वाली बात होती है। बिल्कुल सही कह रही हो लैला। तभी क्लास में मैम एंटर हुई और वो दोनों खामोशी से लेक्चर लेने लगी। फ्री पीरियड में वो दोनों ग्राउंड में बेंच पे बैठी थी जब अनायजा बोली। चलो यार, आज तो भूख लग रही है, कैफे चलते हैं। क्यों, तुम नाश्ता करके नहीं आई? लैला ने पूछा। करके आई हूँ, पता नहीं क्यों फिर से लग गई भूख। अब उठो भी। अनायजा ने उठ के बैग संभाला। ओके यार, उठ रही हूँ, सब्र तो करो। लैला खड़ी हुई। वो दोनों कैफे की तरफ चल पड़ी। क्या खाओगी तुम? लैला ने पूछा। मैं बर्गर खाऊंगी, बहुत अरसा हो गया नहीं खाया। कॉलेज में दोस्तों के साथ बहुत खाती थी। मोटी तो फिर भी नहीं हुई, लैला ने अनायजा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मैं जितना भी खा लूँ मोटी नहीं होती। और एक मैं हूँ यार, सूंघ सूंघ के खाती हूँ, क्योंकि मैं मोटी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। अनायजा की बात सुन के लैला ने ठंडी सांस ली। कोई बात नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, खूब जी भर के खाया करो। स्मार्ट रह के कौन सा इनाम मिल जाना है? अनायजा ने हंसते हुए कहा। चलो आज तुम्हारे साथ बर्गर खाती हूँ मैं। मैंने भी आखिरी बार ना जाने कब खाया था। उन दोनों ने बर्गर लेके एक टेबल संभाला। वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है, लैला ने बड़ा सा बाइट लेके कहा। हाँ, यहाँ का तो वाकई बहुत टेस्टी है। अनायजा बर्गर से मुंह भर के बमुश्किल बोल रही थी। कुछ देर तक वो दोनों आराम से बर्गर खाने में मसरूफ़ रहीं जब एडवर्ड आया और अनायजा का बाजू पकड़ के उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर करने लगा। अनायजा का मुंह बर्गर से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो एडवर्ड को कुछ कह नहीं सकी और उसे रोकने की कोशिश की, जो कि एडवर्ड ने नाकाम कर दी। अनायजा ने पीछे मुड़ के लैला की तरफ देखा तो वो परेशान नज़रों से उसे ही देख रही थी। जब तक अनायजा कुछ बोलने के काबिल हुई तब तक वो उसे एक खाली जगह पे ले जा चुका था। हे, आर यू मैड? अनायजा गुस्से से चिल्लाई। कौन था वो? एडवर्ड अंग्रेजी लहजे में उर्दू बोला तो अनायजा मुंह खोल के उस गोरे की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा कौन था वो? उसने अपनी बात दोहराई। तुम्हें उर्दू आती है? बेध्यानी में अनायजा के मुंह से निकला। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। एडवर्ड ने उसका बाजू दबाया। ओए छोड़ो मेरा बाजू, तुम कौन होते मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अनायजा ने उसका हाथ झटका। मेरे साथ बात करने में तुम्हें मसला है? और उसके साथ हंस हंस के बात कर रही थी। वो अपने अंग्रेजी लहजे में निहायत गुस्से से बोल रहा था। मैं किसके साथ हंस के बात करती हूँ, किसके साथ नहीं करती, किसके साथ रो के करती हूँ, ये तुम्हारा मसला तो नहीं है। सुना तुमने? अब जा रही हूँ मैं। वो जाने लगी जब एडवर्ड ने उसे फिर से पकड़ा। एडवर्ड, लीव मी, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड। अनायजा हलक के बल चिल्लाई थी तो एडवर्ड ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो मजीद 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर वहाँ से निकल गई। एडवर्ड के बारीक होंठों पे मुस्कुराहट बिखरी क्योंकि अनायजा ने उसका नाम पुकारा था। क्या हुआ, क्या कहा उसने? अनायजा जैसे ही वापस कैफे में आई तो लैला ने पूछा। चलो अभी उठो यहाँ से। अनायजा ने चेयर से अपना बैग उठाते हुए कहा। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। वो भी अपना बैग संभाले उसके साथ चलने लगी। किसी जगह बैठ के बताती हूँ, सब्र तो करो। वो दोनों एक बेंच पे बैठी। लैला सुनने को बेचैन थी कि एडवर्ड ने उसे क्या कहा है। तुम एडवर्ड के बारे में कितना जानती हो? अनायजा ने पूछा। यही कि उसके डैड यूनी के प्रिंसिपल हैं और वो न्यूयॉर्क का रिहायशी है और लड़कियों के साथ टाइम पास करता है। डफर, इतना तो मैं भी जानती हूँ। कुछ ऐसा जो तुमने पहले मुझे ना बताया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लैला ने सोचते हुए कहा। ओके, इसका मतलब मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी होगी।
अनायज़ा ने कहा तो लैला को हैरत हुई। क्यों, ऐसा क्या है जो तुम जानना चाहती हो? लैला को तजस्सुस हुआ। उसने आज मेरे साथ उर्दू में बात की है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? उसे उर्दू कैसे आ सकती है? इम्पॉसिबल। लैला को हैरत का शदीद झटका लगा। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम उसके बारे में और क्या जानती हो, क्योंकि वो उर्दू भी बोल रहा था और जो मैं कह रही थी वो उसको समझ भी रहा था। लेकिन यार वो तो यहाँ पैदा हुआ है, यहीं पे बड़ा हुआ है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे उर्दू आती हो? और तुमने उसे कुछ कहा नहीं? मैंने पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया। वैसे नायज़ा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है उसके बारे में। लैला नज़रें चुराते हुए कहने लगी। क्या क्या छुपाया तुमने? वो ये कि उसे पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इसी वजह से मैंने कभी उससे बात तक नहीं की कि कहीं वो मुझे कुछ कह ना दे। और मैं जानती थी कि वो मेरे साथ वो काम नहीं करेगा जो दूसरी लड़कियों के साथ करता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। लेकिन यार तुम में उसने पता नहीं क्या देखा जो तुम्हारी पहली जुर्रत को भी इग्नोर कर दिया, और अभी भी यूं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले गया। क्या? अगर ऐसा है तो वाकई वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कहीं वो मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता उस थप्पड़ का जो मैंने उसे मारा था? अनायज़ा ने कहा। कोई पता नहीं यार, बस उससे बच के रहो, ये सरफिरा कुछ भी कर सकता है। तुम परेशान मत हो, मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ जिसके साथ कोई भी लड़का हाथ साफ कर जाएगा। मेरा नाम भी अनायज़ा है। तुम देखना मैं इसे कैसा सबक सिखाती हूँ। अभी तो बस मुझे ये पता लगाना है कि उसे पाकिस्तानी क्यों नहीं पसंद। मैं तो कहती हूँ रहने दो, क्या करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके। दफ़ा करो यार। लैला परेशान होने लगी। तुम इतना डरती क्यों हो? खुद को मजबूत करो, ये ज़माना लड़कियों के डरने का नहीं है। अनायज़ा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। भाई मैं तो यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है। मैं उनसे इतनी दूर यहाँ जो करने आई हूँ, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूँगी। ओके बाबा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। एडवर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश का काम मैं खुद ही करूँगी। लेकिन अनायज़ा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी इन चक्करों में मत पड़ो। उफ़ यार, अब चुप, बहुत डरती हो तुम। चलो उठो, लेक्चर का टाइम हो गया और हमारे बर्गर्स तो वहीं रह गए। अनायज़ा ने उठते हुए कहा। हाँ, भूख तो मेरी भी ख़त्म नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, सुबह खा लेंगे। लैला कहती हुई उसके साथ चलने लगी। रोहान रूटीन वाइज टीवी पे रोमांटिक मूवीज़ देखता था और उसने जिम का सारा सामान घर में डेकोर करवा लिया था। एक रूम में वो सारा सामान फिट करवा के रखा था और वो रोज़ जिम करता था। फिर उस रूम को लॉक लगा देता था ताकि अनायज़ा ना देख सके। वक्त के साथ साथ उसका जिस्म मजबूत होने लगा था। आज मूवी देख के फिर मामूल से ज़्यादा 3 घंटे तक जिम करने के बाद वो थक के कमरे में आया। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। अनायज़ा जब घर वापस आई तो रोहान को बिस्तर पे लेटे पाया। आज इसे क्या हो गया जो बिस्तर पे लेटे हुए हो? वो बैग रखती हुई उसके सीने पे सर रखे पाँव बेड से लटका के लेट गई। आ गई तुम? रोहान ने आंखें खोल के उसकी तरफ देखा। नहीं, मेरी रूह आई है, वो कहका लगाते हुए बोली। मजाक नहीं करो, रोहान मासूम सा मुँह बना के बोला। हाय ये मासूमियत, वो उसके रुखसार को खींचते हुए बोली। आई क्या कर रही हो? जंगली बिल्लियों जैसी हरकतें कर रही हो। रोहान दर्द होने पे चिल्ला उठा। तुम तो शुक्र करो मैंने जब से यूनी स्टार्ट किया तुम्हें बख्शा हुआ है, वरना तुम्हें मेरा तो पता है ना। उसने सीधा होकर चेहरा रोहान के चेहरे के मुकाबिल किया। वरना क्या? रोहान ने पूछा। अनायज़ा भी उसे देख ही रही थी जब रोहान ने उसकी गर्दन में बाजू डाल के उसे खुद पे झुकाया और उसके होंठों को गिरफ्त में ले लिया। अनायज़ा आंखें फाड़े हुए सख्ते की हालत में चली गई। उसने हरगिज़ भी नहीं सोचा था कि रोहान का ये रद्द-ए-अमल होगा। वो उससे अलग होने लगी तो रोहान ने दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। अनायज़ा के मुंह से दबी दबी सी आवाज़ें निकलने लगी। वो उसे कहना चाह रही थी कि छोड़ो मुझे। कुछ देर बाद रोहान ने उसे छोड़ा तो वो लंबे लंबे सांस लेती हैरान और परेशान नज़रों से रोहान को देखने लगी। रोहान निहायत सुकून से उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था, जबकि अनायज़ा के चेहरे पे हया के रंग बिखरे। अनायज़ा का ये रूप देखकर रोहान के होंठ का तिल मुस्कुराया। तुम होश में तो हो, पीवी तो नहीं है तुमने? अनायज़ा को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो हुआ वो रोहान ने किया है। फिर से बताऊं होश में हूँ या नहीं? वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा था कि वो फ़ौरन से उठ के बैठ गई। इस खिलाफ तवक्को अमल पे अनायज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। फ्रेश हो जाओ फिर लंच करते हैं, रोहान ने कहा और अनायज़ा हैरत ज़दा सी उठ के वॉशरूम में चली गई। रोहान ने देखा वो कपड़े लेके जाना भूल गई है, लेकिन वो चुप करके बैठा रहा कि वो अंदर से उसे खुद आवाज़ लगाएगी। फ्रेश होने के बाद जब अनायज़ा कपड़े पहनने लगी तो आगे कुछ था ही नहीं। फिर उसे याद आया कि जब वो सख्ते की हालत में वॉशरूम में आई थी तो कपड़े लेके आना भूल गई थी। रोहान ने आज अचानक जो किया था वो तो उसके होश उड़ा चुका था। पहले वो जानती थी कि वो शर्मा जाता है, वो कुछ करेगा नहीं, इसलिए वो उसे हर वक्त रोमांस के टॉपिक पे तंग करती रहती थी। उफ, रोहान से कहना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। वो खुद कलामी करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोहान, वो जो सोफे पे बैठा उसी की पुकार का इंतजार कर रहा था, फौरन से बोला। हाँ क्या हुआ? वो मैं अपने कपड़े लेके आना भूल गई, तुम वार्डरोब से निकाल के दे दोगे? वो ये कहते हुए हिचकिचा रही थी क्योंकि आज उसने रोहान का नया रूप जो देखा था। वो उठा, वार्डरोब की तरफ चल के बिना कपड़े निकाले वापस आ गया। ये लो कपड़े। अनायज़ा ने जैसे ही दरवाज़ा खोल के हाथ बढ़ाया वो दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया।